الو الو الزول في الاول الزول الدليل الزول يمسفلي لك مره Zola Riles, Sophie Sek, Riles, bienvenue sur les ondes de دونك كون يهزر بيان ثاني مرتاح في العراض Ouais, c'est normal. Comment tu vas, mon ami? صافا ما هو سي ربي يسوال في الاول يكون ياكل لاباس Donc ça va. Vraiment un très beau temps. الحمد لله. Voilà. Riles, bien sûr, aujourd'hui, Oui. on t'invite tout simplement parce que c'était un hommage hier à ton père Oui. qui a été assassiné Lâchement, lâchement, comme dit Ali, le 17 octobre 1996. 7 février. Oui. Pardon, le 7 février Presque 1996. 21 ans jour pour jour, presque, hier. Non, c'était 20 ans. Hein. 20 ans. 21 ans. Oui, 21 ans, 21 ans, 21 ans. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Oui, 21 ans. Je suis toujours en 2016 dans ma tête. Donc voilà, bon, il y a eu un hommage d'Inan. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ou alors des images, des vidéos, Tassid Hussein, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, déjà? Oui, oui, bien sûr. Donc, اللي صباح دونك نروح Tizi Ouzou donc لدينا la stèle Glen Snig Hasnawa qui a été érigée en sa mémoire. Donc, il y a eu un recueillement d'Ina, on a fait le dépôt de gerbes de fleurs. Donc, au sein d'Herculien, ses amis journalistes, donc la famille, les gens du village d'Aran. Donc, il y a eu aussi une prise de parole d'Ina à Tizi Ouzou. Puis, donc, à partir de 10 heures, nous lions à Arthet Dert. Donc, on s'est recueilli sur sa tombe. Donc, on a fait aussi le dépôt de gerbes de fleurs des Nafosca. Puis, donc, nous allons d'après le Djihan, le foyer de jeunesse, c'était d'Ertugoumoun, Netaïsien. Donc, ce foyer de jeunesse, ce foyer de jeunes, il portera le nom de Mohachar Blazlia. Donc, on a fait hier le dépôt plutôt la pose de la première pierre. Voilà. Riles, Goumoun, c'est-à-dire Goumoun, commune de Bnésia. D'accord. Alors, parmi on va dire la profession journalistique, est-ce qu'aujourd'hui, hier plutôt, il y a eu un soutien des journalistes, est-ce qu'il y a des journalistes qui sont déplacés au sein de Oui, Tassid Hussein, d'ailleurs, les anciens, oui, en fonction d'ailleurs, il y a eu les anciens, parmi les anciens, il y a eu Dem Khlouf Faked, il y a eu Youssef Bournin, donc même si comme président Allah Barak, mais quand même ils se sont déplacés. Il y a eu aussi dernier donc Samir Slous, Hamid Msir, parmi dans les journaux
on va dire entre guillemets, indépendant mais censure les Timors. Mhm. Est-ce que Oussend, par exemple, les journalistes de Liberté, La Dépêche, Oui, oui, oui. Donc, d'ailleurs, il y a eu un article séguinien sur donc le journal Liberté. Il y a eu un autre article dernier Les Jours. L'expression. Aussi l'expression. محل وقيل même الخبر, je pense. mhm. Mm. Bon, bah, c'est une bonne chose alors. Du coup, Voilà. non, je dis ça parce que Tassik au Sénégal, notamment par rapport les arrestations des militants du MAC, par exemple, non, par Oui, rapport à oui. Nguyen Guinan et la D'ailleurs, Russie. déjà, il y a eu un petit incident qui est donc, Youssef Mesbouaziz avec en compagnie de Hossein Azem et Slimane Kadi aussi dernier donc Voussad. Mhm. En bas donc le Tony Goy qui donne la cité aux gens Arteder c'est comme on était ici donc il y a eu donc on les a arrêtés trois fois. Oui. On a arrêté Mesbouaziz ou que Hossein Azem ou que سليمان trois fois في الحبسانة ما دي لابيطا ما البراج اللي غنقلان دينا كفرين بين دولا donc pour les retarder je pense d'ailleurs مين كوني on les a attendus quand même c'est-à-dire pour faire la pose de la première pierre on les a attendus donc même Mesbou Aziz il a fait une prise de هضرت شوية voilà. Ouais, c'est vrai que voilà l'information. Justement, on en parlera tout à l'heure à côté de Boussad, Boussad, oui. Hussein, et ils témoigneront par rapport à ça. Voilà, donc je voulais dire un petit peu que les journalistes aujourd'hui, malheureusement, sous Fayagui, on ne parle pas de ces arrestations, on ne parle pas de Siman Bouhafs, ou très rarement dans la presse, Kameldine Touati. Malheureusement, oui. Voilà, il y a des journalistes courageux, il n'y a pas de journalistes, il y a l'Enkala, mais les journaux, aujourd'hui, c'est déjà, on peut le dire, c'est des agents de la sécurité militaire. C'est déjà, voir avec toi, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton père, il a fait partie des 24 détenus de 80. Voilà, des 24 détenus de 80. Donc, le journal Le Pays, Samour. Également un très grand militant. Il a été également un petit un artiste. يخدمك ذا ما تبلو ناس يخدمك زداك مولود يخدمك يتمنقلات aussi beaucoup d'artistes journal تفاق ديوس تمور تاكد voilà ديوث فوالا دولا طاسي فنانين الطاسي نزورت مزداك Oui. شريف موياض Oui. une grande terre d'artistes de Chabi. Riles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quelles conditions, je sais que c'est peut-être pas facile pour toi d'en parler, mais dans quelles conditions ton père a été assassiné le 17 février 1996. Et à Chorar d'ailleurs. À Féchon. Avec Dinir, c'est un journaliste chevronné, c'est peut-être militant de la cause berbère, c'est militant chevronné d'avant, les causes principales peut-être. Parmi les journalistes, Tassig Moussen, période de la décennie noire, on tuait tous les intellectuels, tous les journalistes. Mais ton père, pourquoi précisément ton père est devant le siège et pour quelle raison? Ben là, je sais pas, il a fait une enquête, on a écrit un article في التيروريست نعرف في la corruption نعرف. Non, c'est un cumul de tout ça, le fait de la marnasse en même Voilà, temps. c'est peut-être un cumul, voilà. Donc, mais est-ce qu'à l'époque, il avait reçu des menaces avant d'être assassiné? comme tous les autres journalistes, comme tous les autres militants de la démocratie. Hein. Et Izra بالكلمات انت il s'attendait bien. Izra, il était menacé, voilà, il était condamné à mourir, donc Izra. Voilà. Donc je suppose que bon, toi tu étais très très jeune à l'époque, tu étais Oui, j'avais 5 ans. 5 ans, ouais. Et à l'époque, comment je pense à ta maman surtout, ta famille, comment ils ont appris cette nouvelle? Ça a dû être terrible. Ouf, ça a dû être terrible, oui, c'est terrible. Donc, c'est bon, مزيان مش فاض. Je suis admis Dieu, c'est en قيل رمضان حكيم, il me semble.
دونك وسن دير فايز واقيلا كوني لا نلعب دينا مي عقلاتن باسكو سنات الوقت نيت دوك بابا على مال الجورنال على لاجونس دونك زدويس تو ساك دونك سناتن دونك عقلاتن ميس ولا غاد الحون je me rappelle quand de l'action نيميت نتوالي ما دونك تزرا ديريكت شوي ضران وقف لا تنتقن تزرا فوالا. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, c'est vrai, les intellectuels vidéo, à chaque fois, ils se rencontrent dans les cimetières, ils se disent à qui le tour. Qui sera le prochain? Et c'est vrai qu'on ne savait pas qui a. C'était la phrase qui se répétait au funérailles, exactement. Il y a une acide même bouge ma gueule avec Kelt. Voilà. On salue d'ailleurs, mais il est à l'écoute. Donc, je suppose que voilà, un symbole. Oui. Un symbole, exactement. Un symbole de la région, enfin, de la Kabylie Mara. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une structure de mémoire et des journalistes en général, parce qu'il y a Tassig Moussen, est-ce que vous faites un travail dans ce sens-là pour faire connaître la personne et le travail de Mohachour? Inch'Allah, prochainement, un recueil de témoignages de ses amis et clients, mais je vais laisser le soin à Imas Berchiche Lahiouni, on dira plus Filas. Je sais que tu as un peu le trac. Oui. Sans avoir un ça, tu as un facile. Pourtant, on lâche la caméra. اش تخدموا je te croyais un peu plus يكون يسدي لا كاميرا غلاس يكون لا كاميرا غلاس on s'est rencontré avec دليل قلنا لي درا الميزان on a discuté normal tout ça mais tellement ضرب لك لانه هذا يسلم دونك صحى شويه غلاس يسل الله انا بغيك تسلى راه كي يكون سيدي لا كاميرا دليل اللي سخا با كوم سا شحال يبرد انا سيدي زات ان بورطابل كان ما ديه الدار يتوغل Smirara, Smirara, je sais pas. J'ai la phobie des caméras, je sais pas pourquoi. Il sera timide. D'ailleurs, le clip né à Tilly Mahvas avec l'américaine, j'ai parce que je peux pas regarder la caméra. L'américaine, exactement. Voilà, justement, on a remarqué ça. l'américaine يتسويك الغرض لا فيديو يروح عند النظام. Voilà l'américaine, voilà la caméra. Voilà Daryl, ça. Il veut rentrer dans les 18 mètres. Ah oui. Allez, Daryl, je remercie beaucoup pour ton intervention. سنمير نوني كون ويدا برا في العرض كي سنمير دم سليمة في محاشر بلازليا وكانت دينيا لوما جاكيا وهذا سنيني غطس ديال نوغمو نفايسيا إتي كان لقضي شاكين وكذا l'association des journalistes aussi donc et tous contribué à l'hommage à Guinée. C'est le message là, ta famille en général, ta maman. مرحبا سلامي. À très bientôt. Oui, on est à l'écoute. On reste à l'écoute. Normalement, t'es un fan chini de l'émission, logiquement. Hein? Oui, j'écoute régulièrement. Ça va, je vais que t'aies de le gay. Bien sûr. Et comment? Des doigts. Des doigts, exactement. Le message là, ça. À très bientôt. À bientôt. Jacques Salouet. Inch'Allah, avec plaisir. À très bientôt. Merci. Allez, on va essayer de prendre un stérilet Miss Mohachour Belghazli. Azul. Azul Flak يا جماعة. Azul دليل Azul فلاوان. Azul Flak ده نوع. سي الباري جاية. Azul جاية. Azul جاية خليك اكسبريس ها. أنا نسخلا كنا نلابيلي. Bah oui, il y a marqué association sans Smith Mohamed Gaïa. ها مشومة. أنا سنمرت في جميل تاقي أصلا الدموح. أما فين سخل من ديسموس كوم دابيتود ها. مازالك تزيد ليا ماشي كخوا مثل ذا كايا.
Voilà, toute fois, c'est l'hôpital. Donc, ماشي grave, mais quand même. J'ai pu quand même me connecter. D'accord, c'est pour النهار كان جاية. والله أنا مغار بابا il est hospitalisé, donc تشفر بي. تشفر بي voilà. أنا مات. Gaïa, mais شغلي si tu peux intervenir avec Chouïa parce on a des interventions et puis mais il a le zombie. Bon, Sinon tu peux bon, t'exprimer vas-y, rapidement. Sinon si tu veux t'éterniser, tu peux rappeler, il y a pas de problème. Voilà. Non, juste كي كاين هاد النهضر كان كي شوية سيا. علي ثاني صوت غوري. بس رحاس. Allô? Oui, Gaïa. Voilà, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est un hommage محاشر بالغزلي كشيني زراب اللي ندينا نتاعسي donc éventuellement ولا في محاشر. d'accord. Bon, donc كيف شي درنا كي زوينة ديال عوائلنا بون سموت القبائل ماشي قارن سوا شو تفدون إلا سنار تجميل يسكراوين يغلينا في قبائلية هذا زواراويس دونك دموح عاشور دونك تقوي ذاك يدير فينا منو كنزرع تقول لي قلام الزاي دونك 4 سنين جمال زناتي 4 ميم ديجا قبل دونك دوين يكشمنا غير l'université qui a fait des études universitaires et qui a quand même pu exceller à un horizon culturel et politique en même temps. Dans l'université, donc dans la presse, et là aussi c'est Ramazan, donc Louine, يكحمل عطاس الشنا ويكحمل القرض هذه اللي ثما tout ce qui est social donc tout ce qui est social donc القرض يعني الشنا la musique en général donc دامو حاشور كي دنيغ c'est une génération يديكرن يديكرن يقرفنا منه donc assertion vraiment assertion منو غاسرتو زعما القبائل en général ديال الجزائر ça dérange le système en place et le système en place comme les réseaux les partis politiques satellitaires ou intégristes et tout cela dans ce qu'on appelle en français l'intégrisme Mohachor a toujours combattu donc l'intégrisme et il a toujours été là avec ses écrits, était là avec ses confrères, avec la société, la famille qui avance. Donc Mohachor était pour une Algérie, pour un combat qui donnera laïque, démocratique. Et c'est fait, donc ce pouvoir, ce qu'on appelle parce que c'est les élites aguerries, ces gens, ces personnes, ils ont un pouvoir. وقيلا يروح جاية دليل À tout prix tuer cette pensée nouvelle, cette génération, parce que la génération Mohachor, ses confrères, je rends hommage pour que la FNC a formé tous les journalistes, avec plus d'une centaine qui ont été assassinés. Donc, durant la décennie noire. Et il faut à tout prix casser cette dynamique. Donc voilà, c'est bien, il n'y a plus de suivi, même les jeunes, même les partis politiques vraiment cette pensée vers l'espoir, elle a été brisée.
Donc, pour ceux qui ont vraiment procédé directement à assassiner le journaliste, ils veulent vraiment assassiner l'espoir de l'espoir et la famille qui avance. C'est l'association Agmoud, comme d'habitude, il y a Waïdines, ont toujours rendu hommage, comme la région Kamel et l'association Agmoud Thanemers. Merci d'avoir pensé à organiser cet hommage. Voilà, merci. C'est un devoir, Gaïa. Merci, Et puis, bon Gaïa. établissement, il va avec. C'est merci, c'est Très bien. Portez-vous bien. Direct à l'ouest, merci. Guy Mahgaïa, qui n'est pas présenté aussi sur les ondes de Radio Canu à Dalil. Oui, celui qui a écrit le, Anan, c'est ouais. ça qui est le livre, non, Amaralas. non, un soir. Hein? Le résistant. Le résistant, ouais. Ouais. C'est ça. Le premier livre Kabyle à Dalil. Je pense pas que c'est le premier, hein, le tromper. في معتوب سي. Non, c'est le rebelle le premier. Non, في معتوب. Le rebelle. Oui, non, le Malika, normalement, non. Non, mais Mahgaïa, c'est lui qui a écrit le Bon, premier bah, livre, écoute, c'est j'ai un Lazare. Allez, on va essayer de reprendre Mourad, mais il se les garde. On a eu, en fait, on peut pas prendre des conférences aujourd'hui, donc on va essayer de les prendre un par un. Allô? Allô? Azul Mourad. Salut, comment se prie? Est-ce que ça le dit? Arju Kana Mourad, hein, il y a une publicité. Elle est mensongère. Ok, En plus, il dit le confiné, hein, donc il y a un problème. j'en suis sur eux. Ouais, il y a un truc qui attend, Arju Kana. On va couper à Gdaouda, hein, parce qu'il y a un truc. Ok. Arju Kana. Yes. Ok. Nothing you're going to cut with today. Ah, je sais pas c'est quoi. Heureusement, c'est l'anglais à Dalil. Heureusement, mais je suis d'ailleurs bon. Oui. Alors, on va essayer de le reprendre. Allô? Oui, Mourad. On va te prendre dans quelques instants. Salut, Ouais. Bon. Yes. Ça revient, hein. Ouais, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Bon. Travel. Ou la chour, il est fait je devrais. à Mourad. Je sais pas pourquoi il y a ça. Bon, c'est pas grave. Ah, je fais bienvenue sur la maison de Radio I don't Canu. know why he knows. Pas. Farewell. Gobshah Chandra, are you a welcome to the planet? Mourad, que je suis en essaye parce que. Sick with whom I am En in fait, bed. on a. Ok, maman. On a un film qui On tourne a en un même film temps. qui tourne. Voilà, Oui, c'est oui, ça, oui. c'est ça. Oui, je ne devrais pas aller à l'autre fortement. Then the dog and cat. Bon. That's Alors, on est apparemment. Hein. good. Quel âge est nouveau? So I'm apparently. Ça voulait chier parce que. Vous pouvez... Je te jure, je comprends rien. La dernière fois. Non, mais il y a des choses bizarres qui se passent, hein, crois-moi. Hein. La dernière fois, il y a le compte de. Il y avait le compte de. Celui-là qui le militant, il était piraté par un gars qui parle en anglais. Enfin bref. Ça devient dangereux la radio. Allô? Allô? Oui. Oui, Mourad. Eh, tu vas bien? Voilà. Les États-Unis, il n'y a pas de. Ou lèche la fraude. Ah, c'est les camarades, hein, Sophie. Ah, زلف لك الدليل فهمتي Ça va, chiner, ça va. Voilà. باقي كي نقارن عامل وقت كان نبد Mourad, vous avez même mieux scène là, mais il me semble que j'ai déjà entendu ton nom quelque part. Voilà. bon peut-être que dans bien كي نقارن كم ضيق وايض بالك ديال معاك نعاد En tout cas, demain, il nous a l'émission, non? l'émission دابا ينوث وي Ah ben, bienvenue en tout cas. Sophie Sek. كيوز ربي يعطيكم الصحة كي نقارن تنمير تمقرا Thelma Mourad. Alors, Mourad, aujourd'hui, l'objet, c'est bien sûr Mohashur Ben Ghazli. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de lui. Mohashur. Tout à fait. Mourad, أيوة. وهمون ça وهمون. Non. بون انا ويلا نقول كوي دينا دليل Pour l'instant, Chini, il y a Dad Riles Belghazli Souraki. Donc, Souraki Chini. Après, il y aura Boussad Firi.
De toute façon, Ashur Blazir, d'abord, Damagnas, Amkia Kinkarn, Tugni Tamenzu, Technican, depuis le mouvement 80, et Tidis, de Wit, Ikhdemit Wahbus, il a الدرب كي الناس مشاك دينير الى هذا جورناليست مشاك دينا شرب الغزلي دابور دامغناس ابري ميست مورتيو ناس دوارا ابري ديك ماس بوم داكوليو اني اي المولود انا ميا مواكي ماس او ميم طون مشاك دينا c'est quelqu'un c'est un journaliste مشاك دينا qui s'est donné à fond. Je vois Mahashur, on a perdu Al-Ghazlali, un homme sincère et modeste, c'est dommage que Mahashur أمكن تثمرنا أكني لاقي الحال heureusement شوي كرند ثفاملتي سكرا يمدو كاريس مقارن قسم أسينيغ ثانميرث كرند سوفوند معاشور سكونا ثانجاك دينا سي تاثوث donc c'est un plaisir déjà نكون وين تهجمس تذويل spécialement معاشور ça m'a fait vraiment un très grand plaisir. C'est un devoir. كاين نقرا هذا يقولوا فودي تلويث محاشور اتاسي محاشور يديكرن فما les Kabyles normalement on a assez de leçons dans nos mémoires فما ça veut dire on doit interpeller la mémoire بشكل يظهر امشي وامشي كذاك خاطر جنا تصيغ دي جانا ما معاشوره ما تجاو تمد مع امريكا ما الناس مع توبه ما يا با مال دو جون با انا تصلي لو سون يغد جان دونك تصيغ لندغن دينا غربون تصيغ كيف كان يتماسيغ يتمرس القبائل جالسين يون نون تدرسي كانت نصفح وقيد لمشى عمر Justement, lui aussi, c'est quelqu'un voilà, qu'il faut vraiment mettre à l'évidence. Il a été oublié. Il est méconnu du public, il est méconnu de la population. C'est dommage. Ça même, ça veut dire, personne ne le connaît. Nous connaissons l'association Imacha Amar. نخدم l'association Imacha Amar, socio-culturelle Imacha Amar, et on commence à même dire cette رشيم شطاح دي قدوة Sissine Rachir. Déjà, il porte le lycée de Béni-Douala, il porte son nom, mais c'est avec un combat qui ça n'a pas été facile. Donc, أكني قارن normalement القبيلة مشاك دينا أتصيغ دجاني مزورنا normalement la génération elle doit réfléchir comment atteindre l'objectif, comment atteindre ce qu'on cherche. فما سيدت مراد مزروي يلا يرجازن لان on a une histoire, on a vraiment très grande culture. Là maintenant aujourd'hui il faut l'écrire, hein, tout simplement, il faut l'écrire. C'est malheureux quand même de voir des personnalités inconnues en Kabylie, qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Imecha Amaragé, c'est quand même le précurseur de l'étoile nord-africaine. C'est quelqu'un, il a jeté les bases d'un État en Afrique du Nord. Il a réussi à mobiliser ici en France.
il a réussi à mobiliser tout le monde et à lancer cette idée de l'indépendance à l'époque de l'Afrique du Nord en général, et de l'Algérie en particulier. Ouais, c'était la première structure, Emma Chamar, l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, ouais. Et tu vois, et malheureusement, ils ont cru bien faire. Ils ont placé à l'époque un arabophone, Moussa El Hadj, pour essayer de faire, on va dire, front, essayer d'élargir, de faire, de toucher. Malheureusement, je pense pas que ça ait été une bonne idée. دليل نكوني نتعرض نحر لافريك دي نور نكوني لا كابيلا خصو روحو فهمتي دابا نتعرض نحر لافريك دي نور pour des gens qui ne voulaient pas de nous. C'est ça. Parce que Assagui Manetswali, les livres d'histoire, il nous parle il nous parle un pays arabe et musulman. Voilà, et il nous parle de Moussa El Hadj, mais c'est ça. Il est inconnu. Il est à côté. Oui. Alors que l'histoire de Van, Moussa El Hadj a دليل امشاك ديناك ما مسالي الحاج يفان يورا ذي كتاب يجي يدوم مزلوي مسالي الحاج وناس الشاكي بارسلان ورباياتو ما تيدي سمسدن تد ايوا كنا ديال الجيري تعرف تنسلم ما يمكنني نكوي غادر يحيى يمكنني ان عرب اكينين على الجيري تنعرف يسال الحق فما يمكنني غاديين البربر الجيريان اريد سوسومن. Mourad, de toute façon, à l'occasion, on essaiera de rendre hommage à Ima Chamar, à Chouamana, à Nour Al-Kenaf, à le sujet de Pouassagui, à Mohachor. Donc, à Walla Mohachor, à Walla Ngarou, à Mourad, Moula Choualif. يمكن اشاك ديني غدليل اعطيك حتى بوريمي خفيك تاكل ساكين أثنت كذا غابريد الراديو كانوا تكني قارن لا خميشة ثاني مرتم قرأت هانتي ساكيت كذا غابريد ماشي تيكل ثانكيروث وما ماذا محاشورة كيك دينا كاكي محاشورة كذا دينا أو فن نكويس القبايل إلا أنفد قارونا باش نولي سباد نكوني ذي القبايلة يرنزل يرقسنا وخاطر ودي تروح أنا وعرفنا كان دوتر ادي روح سير الزري ايوا عاشور نغي يوجد نظام نكوني اقلاقنا انفك القيمه يركزنا اما ذو قادي درينا من ذو قادي يموتن جو تيا اسنيني اذا تواشولتيس باللي محاشور خاص يموت لكن ذميتون دابا كل غادي حيمي خاص سني عارف ثقارون محاشور ça veut dire c'est un martyr de la cause berbère مشي كيقال ذا مجاهد التزديق فاهمه يموت في التزديق دونك اسنيني ورا شوف مونا فيلاج كيحمل غاتا سطاس اسنيني الزول فلاون اسنيني ثاني مثلون اسبيرون كون فا انوالي سيدي مليد محاشور سينا سكومون. Merci Mourad pour ton témoignage. Merci Katasatas. سيني اسندينا كاين في الحاجه دليله كوبيا بيسكال خمن لو فوايي جون محاشور بالغزليه دونك يمكن ذاكيا افيك لي كاماراد دي نكون خدمه ذاكيا bon Boussadi ça les contacter nous va les contacter c'est nous qui on va financer le projet jusqu'à la fin. Ah bah c'est vraiment très bien, c'est vraiment une voilà, c'est super. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est Daini Garzan. Donc دليل الناس Boussadi الناس هنا donc même Boussadi ça a coûté ça رشنيا nous كلنا c'est des amis ذاكيا on va faire انا خماكي قلمزين المحاشور بالغزليه هذه فيد بيان كوم الفو. Kazar, bien Mourad, c'est très sympa de votre part et voilà, tant que
Tant qu'il y aura des gens comme vous, on avancera. Merci. اسبيرو تنمر الدليل وتدرت يا رجل كانت Merci. تنمر. Allez, voilà, c'était Mourad. En tout cas, ça fait plaisir, hein, des gens comme ça qui s'investissent, qui veulent aider. Donc on va essayer de prendre un autre. Après, ce sera Boussad. En attendant, Mustapha. Voilà, Mustapha, normalement, il va être avec nous dans quelques instants. Allô? 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 Azul? 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 Bon, on donne les chansons de Manson, on donne les témoignages qui nous disent. Alors que ça marche super bien la radio. Il n'y a pas de problème normalement. En Algérie, les chansons Manson. Depuis ذاك المولود نعاود ستي on n'a pas on se l'a. Toi la kagi. انت شمين كي الجوهر سي بزاف القيمة بالمليون سكن كنا نخدم من قيم نسير لو مجموعة شو راني فريمون انتريسي سي ان امي سي ان كوليت سمح مدام ثلاث صدقوني قال يدي مسلاي نوقف لنا سلي لازم دزلا نو دزلا ديكالاج اولت ما ين décalage de quelques secondes, mais c'est une interférence de quelques secondes, mais c'est de. لا شو décalage ستاك مولود صافي سنة سواعي قاعد. سنايس ديري لاس كيف غيلاس يكشمز داك المولود. الويز انشطح الناس بعث على شو كاع يكون يحل. يكون يبغى سنسلي وين واصل كما لا يجوز سيكون قيمة. المدينة مدام خاطر la radio كني وثا on a enchaîné les témoignages ça passe super bien la radio. والله طال بون يعني مبدا كيما ممكن تمسلاي خاطر خليت الكيني على تكنيك لا راديو تلحو نورمال للبرا. اي بون اي بيتر بروبليم مثلا ورنامي معليش بون دونك محاشور اذا تركز عليه على كل حال تيقان يركز عليه على كل حال تمام معليش ظهرها فلاس محشوش ويا كان هكا. الو on t'écoute hein. يتسلم داكور دونك الا فيما نستا جورناليست مقارن يتسالون يمحى عينيك الا سي ان نوم دو غوش يعني خاطر هو سي ان باكسيست يمدو كاليسوك لي مقارن قسام موح باكير وكذي الحا طاسه رشيد حمداد وانا ماميش دونك بون ما كتهضر غير شويه في ويدا باقي نشطح الهضره لكن معليش بون تسمع البوسطه يكونوا غاهن من تمثلين دونك سمينا محاشور مسكيت هو تيزي وزون هو كنا غير نقنا محاشور شو يخدم يعني على كل حال باش اثنا اما انا تصينا ما تحاشن تسانزي توس مناسي لواني هذا ويسي جلدي مش طاح مطافي اسم الزيت سيتي تيريبل على كل حال. دونك بون سورا لي زوماج كاع خدمن بون الى هان على كل حال مي ماشي شاك انا نشوف لي جاب دو فلاش يقول سي جاب دو فلاش قابل السيلين ديالك نو الى قا خمني كي كيك شوز دو ميو اسلف كني سماو ندير روي لي روي فلاس نعطي دي زيديفيس بوبليك نسمين فلاس الله اعلم. Avec un État algérien, pour l'instant, c'est hors de question, hein, madame. Oui, justement, l'État algérien, Parce que nous, les commandes, notre avenir en main. En tout cas, il y a des petits projets, la maison des jeunes, Mohachon, l'état d'artiste. Oui, l'état d'artiste, c'est l'état d'artiste, mais Mohachon, يخدم تقبيلي يخدم في مورتاقي في كان روح يسافر في مورتاقي سي فري l'état d'artiste لها يعني لا ميزون دو جون. Mais ce qui m'a dit, par exemple, Tahar Djaouz, en dehors de la Kabylie, on lui a jamais rendu hommage. C'est malheureux. C'est malheureux. Un mec. Oui, mais tu as mais tu as محاشرة لكل حال tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose une question. Est-ce que mais attends, pourquoi dans les autres régions, dans les autres régions, on ne rend pas hommage à ces journalistes, à ces personnalités, à Shohar Noukniken?
وي سي تيزي يعني تيزي مو في نطاس على كل حال جورناليست يعني تيزي وجهك في كنطاس تيزي وجهك في كنطاس اسمع لي بصح تيزي يستخدم على لوماج خدمنا اون فوا كنا على مزون لا كولتور مي سيتي بتي على كل حال هكا ولا شويه شيخه ولا شويه خدمنا شويه خوات هي درك كلها ولا شو نطارجه وتم حميد محيوت تو الموند ولا شو المخمنا نورمال كي غروند جوز كدينا هذا ليفان ولاش اللي مش طاح كاين كي دي اسوسياسيون كاين كاديس محتاجين شويه شاكاني مي دي اسوسياسيون جوج ما تخدمت بون c'est interne, une association des FEDER, c'est vraiment petit. Mais bon, mais mieux que rien, les coulisses, mieux que rien. Mais j'espère que, bon, j'espère que je suis à l'aise, je vais dire, les élections, مضيت ولا مش محاشور مسكين يروح يتجد هذا ويسي يروح نتسم الزين جدي مولاني سي ماس وكل يخدم يعني مسكين كنيك سنخت يا سنخت ما تشطاس على كل حال مي سنخت كا يتقصر بيان جا تولد يحزن جا تولد يرقز لي عليك يحكوا لي بلاص تصاصا فوالا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. أولا في دليلة تريدش باسكو سي فري كون با بارلي سيتي سون اسيستانت. تسينا ولا مسنا مسنا شادنا زرا سي سون اسيستانت الترافاي يونيفرسال كوم دي لاجونسي دو كومونيكاسيون لوانيا من كيلو لها مسنا سيدنا سنختي مخمنا نورمال كي غروند جوز كدينا هذا ليفان جامي وانا اختي مش طاح كاين كي دي اسوسياسيون كاين كاس شويه شاكاني لاجونسيا من 93 انا مش ماشي va essayer d'en parler. Voilà. Mais Mahashor, il nous a marqué. C'est quelqu'un vraiment qui bon. Le coup le gaz le gaz c'est Hamdad il متواجد تسمع يتسلي في اسمه Mahashor يجي la signature c'est Mahashor belle زعما c'est pour مني كنا c'était un hommage qui lui a rendu à John de Corée on s'est dit مش طاح كلنا وين مقارنه كقرا غني 5 ans وين مقارنة ويا دوك اللي مش طاحك وجندك لك ورا ونسد حنا بيرسون واش ودي يهضروا واش ودي يصنعوا واش الناس نديروا الحاج كيتعاون تريد شويه ما يثوروا لاش ولاش التيروريزم ولا شي تكتور جو بونس كيل اكزيست بلو Mais des associations, je me dis, bon, c'est interne, une association des FEDER, c'est vraiment petit. Mais bon, mais mieux que rien, mieux que rien. Mais j'espère que, bon, j'espère que je vais dire, les élections, مضيت ولا مش محاشور مسكين يروح يتجد هذا ويسي يروح نتسم الزين جدي مولاني سي ماس وكل يخدم يعني مسكين كنيك سنخت يا سنخت ما تشطاس على كل حال مي سنخت كا يتقصر بيان جا تولد يحزن جا تولد يرقز لي عليك يحكوا لي بلاص تصاصا فوالا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. أولا في دليلة تريدش باسكو c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'était son assistante. C'est son assistante, elle travaille universal comme de l'agence de communication لوانيا من كيلو لها ما سنختي jamais ونخت كي لواني تعدي يعني عرفنا لاجونس من 93 انا مش ماشي.
va essayer d'en parler Voilà. plus hier. Mais Mahashor, il nous a marqué. C'est quelqu'un vraiment qui bon. Le coup le gaz, bon le gaz, c'est Hamdad, il me fait ça. Bon, يتسلي في الناس اسمه يموت محاشور يتجا لا سيناتور تاع شعبال زعما سي بور منيا كنا سيتي ان hommage qui lui a rendu à ce jeune de Kara on s'est dit مشطح كلنا وين مقارنه كقرا غاني 5 ans وين مقارنه ويا دوك اللي مشطح كجن دوك كقرا ونست حتى بيرسون واش ودي واش ودي صناش واش الناس نديروا الحاج كيتعاون تريد شويه ميثولوا لاش ولاش du terrorisme ولاش يتكفل ولاش شوف ولاش يقولوا ولاش ولاش شوف ولاش يقولوا ولاش مي ولاش يقولوا مي ولاش دونك نهني مثلا تسمحين تدوني اي فوالا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة جيسبر que c'est là monsieur les chansons C'est la première fois, madame. Hein. C'est la ah première bon hein venez de l'hommage voir Radio Canu mais je pense que sinon et j'espère que c'est jusqu'à s'arrêter à celle-là. Voilà. Professionnalisme. Bon. البروفيسيوناليزم هذا. سي l'anarchie. Ah ouais, دات لا تلي ولا ولاش ولاش لا. Très bien. Voilà. On peut faire mieux sur beaucoup de choses, mais on laisse comme ça. Allez. Ok, bon courage alors, bon En plus, courage. on est des amateurs, hein, il faut le dire. On est des amateurs. De toute façon, كاع مدام وتصدري فخامة باب عاضنا ولاش الفخامة. نحن لا ننتخب ولن ننتخب هاوليك. Allez, bon courage messieurs. Permettez à Merabah. À très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Je pense à toi, pas de problème. Merci. Sini Razouli, on a notre ami ودارنا يواس أزول الدليل Azoula Youssef. أزول جلاوان Jawara. تعرف قداش نثيرة. Alors, Merabah, il va شنو يوث. صغيرة هاي الاستخبارات. يموتن وفي غصن مازال حيان يوغان زيغ مازال ديسان رفان لسفن لا سرينا في دنيا دران نراس شميلي تسروم انفت سعدي تلويت يفايك سيوان اللون دلقهم بغانا ذنكر الجديد وذي موتن وفي غصن مازال حيان هذا شوتن يغان زي مازال ديسان رفان تمزون رمدن موتن لا نسرى في ثور الدنيس لا لحن مازال الصن لحن الصن اش في كاع ينادك كي غنروح تصفى ولاش دونك نهني مثلا ننتخب هاوليك. Allez, bon courage messieurs. Permettez à Merabah. À très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Je pense à toi, pas de problème. وإذا Merci. كانك Sini رايد Razouli, جمال notre ami, وإذا كانك رنت أزول الدليل جدال ورقع وذي موتن وفرسن يغان زي مازال ديسان رفن دمسون رمدن موتن يوسف. أزول جلاوان Jawara. تعرف قداش نثيرة. Alors, Merabah, il va شنو يوث. صغيرة شنو يوث. صغيرة لمزون رمدن موسى مدن فلس حسب انت من يموس يحضر مسكين متورثن ورقع وذ يموتن
وفي غصن ما نسرينا في دني دران تواليني جرزن ميرسي غير يقول ده وطني فوالا زول كيم في الدين غادي يسلان زول يبوسال باش صراحه انا غادي يسلان زول هيا الاستخبارات يموت يفايق سيوان اللون يفايق وذ يموتن وفي غصن ما زال حيان وذ يموتن انا وشلت المحاشر بالغزلي غير شفي غزدك شفي غزد اول حال اللي داني جوري ناس دي تدارت في سخاطر داكينا تمازيرت وي دونك بون ماشي دخل في جوجل نعشو مي تبدلي مكوان ماشي شفي غزد لعب العالي زان تاع ثبورت وخامن جديه دونك شفي غزد دونك ما دي ديكوفري ولا نحس بي ثما كان لعب تدرس الناغ يتقاد السفر كان من اللي تدرس مازيرت نحس ملي فوالا دايك سي راه الدنيا في اللاس ذا مغناس ذا نغماس ذا مغراس يوسف قيداش سي لا فانيتي ثاني انا واش يوان نستد نحكو de toute façon, il faudra dire les choses un jour ou l'autre. Hein? هيك اللي ميليتون يديساو en ce moment. Ouais. تكتفي كورا محكاية ام الزفار. Exact. لا انت لويش Enfin, en tout cas, on en parlera très prochainement. La chasse au sanglier, tu chasses le sanglier, non? فونتيار ويا فونتيار لا يوزع. نو واو ماركاسا يوسف. نو ثورة زور دونك قرا نسقي الزرزور وذ يموتن وذ يموتن جوجل نعشو مي تبدلي مكوان ماشي شفي غزد لعب العالي زان تاع ثبورت وخامن جديه دونك شفي غزد دونك ما دي ديكوفري ولا نحس بي ثما كان لعب تدرس الناغ يتقاد السفر كان من اللي تدرس مازيرت
نحس فوالا ذاك الشيء راه يدير في الناس C'est un grand chasseur de Guédélian. ورشنين وان يوسف ياسين الشي يوفا. حضرة تسيد ندانا طوح ندانا ما ضد تركيز شنو كنعرف انا بدي كويس خير. Merci à Yusuf. À feu de gueule, c'est que je te dis, à bientôt. Allô, Slimane. Non, je suis Slimane, Zouli Mustafa, après on prendra Boussad Sféris. Zoula Mustafa. Tu es en direct, Sophie Elsek, bienvenue. Mustafa, tu es ancien, donc tu es également un ancien animateur du MCB. Kini, je suis un universitaire légué. يجي يهضر كما في محاشون يشبه بين كيني وستيما ديو ذا مغناس ذا نغماس ذا مغ Très prochaine. La chasse au sanglier, tu chasses le sanglier, non? Frontière, oui, frontière. Frontière, non. Non, Yassine, الشي يوفا. حضرة تسيد ندانا طوح ماشي داين يزمايو ولا تيدي اللي كان كاكيا يتيخرج لونيفرسيتير ليكي انكدوت كاين يتسالو في مازغا.fr شحال هادي زميله غاديرو فلاسن كاكيا بوغ ان اوماج ني كاكي c'est un petit يعني كمل سنة هادي هادو يمشي كاغدني غادي نصراحة هذا تبدا ضيق ناخذ الناس معنا كذو يشبه كيني
سنا محاشوة خاطر تبدا سينو يس لا هذا مزيان لا هذا مشطوح سنا يس يفدو دي شناين يغال الناس يغال تص النظام يغال دم دا كل دير الوقت النيم زعما غندير donner quelques des chansons notamment Lounas Nalonis كسرا تدور aussi d'aller là d'ailleurs ما يمكنوا تسينغا تخشيش تاعي الفغير دينا كان وفرتيد enfin qui صراحه كي دير لي vacances à خالتي le bâtiment bleu le bâtiment Nélan en face l'OPJ وفنينا تيخدم كيف القهوه لينا et je voulais parler il y avait ce côté paternel il y avait ce الحنانه كنت لا يعني وكان واش كيوا بلاد مدينة كيجيونا محاشوة ديال عقليسة ماذا كل مدينة c'est quelqu'un qui n'est pas avare d'un sourire les casseroles les كنسقان les psy c'est-à-dire et donc ما ولاش دعني اقولي في الو كاينين تصوبوا بزبوزه تيتي لي لي زوزو تصوب راس صغار سينا كينا سمي يجي يهضر انا كيما في محاشوة يشبايا بين كينيا السيما ديو ماشي داين زمايي ولا تيدي اللي كان كاكيا يتيخول الظن نيكدوت كيني تسالو ديت مازغا بوين فيها شحال هادي زميله غاد داو في لاسون كاكيا بوغ ان اوماج كاكي grâce à صغار سينا كينا سمي instrument 80 une prestation qui généralement bien sûr surpris c'est-à-dire مسؤول général يخدم ناس تسالفيف لا بوليتيك يسمع مسؤول يدوم ضد الموفمون culturel المهم مي لما سكابو غير كي نكون انا محسوب الو Oui, oui, il n'y a pas de problème, on t'écoute. Je sais que Massoub dit l'Oxenien et il se fréquentait l'université. Et après, Gufted juste à côté, le chemin moral. Bon, on l'a perdu, c'est pas grave, on a Boussad avec nous, c'est les Azul et Bous. Azul, ça va, Kiwara? Ah, ça va, soit le flawan. Ouais, on va voir normalement. Ah, Khatardin, sur le vieilliseur. C'est signalé de Gaborien. Ah, chaud. Oui, donc... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... ندي بالأخبار بوس افتخدمت
كلي سوين يخدم ما صديون من ذين من نوز ديجن اما دي تدرسنا اما دي العرشنا اما دي تمر القوتي السينارا يسارع خاص غميس تمورث تا يلحق موحند نايت كيتمسلايد في محاشو يلحق الفوطون كل فيديو نخدم وران زديا الا كان وين ندنا نرى بلي انت غنتورا يا شي مغفان وذاك ويسي الكوتي هومانيتير ندغا عميدنا ما في تجميلت تجميلتي تستخدم عمر زيدش وسنة جيمز ولو قبل نخمم لوماج باش تاخدي الدو ودا نزداك المولوز زنتشا اسمك خمسة زليتين ولا نويدي ديزان بليك يو إذا جاكاتني يوريس هذا مدياز نغد يمدوكاليس يعاود ازد وكيدير حدايا الواجب في اليوم صراحة تجميلت هذا لاسيب اي قدش نطاس et 197 يمكن يحكي نيد يمدوكال كي حكى نيتيد إما ناسون دونك دونك يروي شي نروحو نخدم ما استجميت اكيد نصلحو واذا غانا تيتسمكتي غادا غن
seg wasmi i teddun nekkni di غميس تمورت نتا يلحق محمد كيتمسلايد في محاشور يلحق الفوطون كل دي فيديو نخدم وران زديا الا كان وين ندنا نرى بلي نتا غنتورا يا شي مغفان وذاك ويسي الكوتي يومانيتير نبغى ميدنا ما في تجميلت تجميلتي تخدمو مرسيدس وسنة كيم زوالو قبل نخملو ماج بيثاقتي دو ودا نيزدا كي نمولوز زنتا اسمي 5 زليتني ولا ويدي ديزان بلي كيو لا جاكاتني يورايس ذا مدياز لنا غد يمدو كوليس يعاود ازد وكي حدايني الواجب في اليوم صراحة تجميلت هذا راه غاسيب اي قداش نطاس اي 197 يمكن يحكى نيد يمدوكال كي حكى نيتيد يما ناسون دونك يجروا شي نصلحوا نخدم استجميت اكيد نصلحوا واذا انا تسمي كثير داغن سكوس مين تدون كوني دي نحبس يعني نخدم دقيقة سميتها مزواروث يالتي كلت ما خدتو نكتبوني سكين خدميت 25 سكواس ندير عمريس 17 février 16 février 2002 c'était la première bon كيما نيس نعطيو واش ولتي سلامنيك ميرت لد الكشافة كملا والك يا وسعد المير هذا الشيء الكشافة ديسكوت صراحة انت تعرف ويدي كيقالنا في ليديفيس بيبليك كيدنا مسا جوها une initiative citoyenne زعما الى مسيو le foyer de jeunes أغمون هذا يوي اسم ودا نيزدا كي نمولوز زنتا اسمي 5 زليتني ولا ويدي ديزان بلي كيو لا جاكاتني يوريس ذوي البطاطيس ذا بدياز وحاشور ذا زمون وين انا غادي يمدو كوليس يعاود ازد وكي حدايني الواجب في اليوم صراحة تجميلت هذا راه غاسيب اي قداش نطاس اي 197 يمكن يحكى نيد يمدوكال كي نحكى نيتيد يما ناسون دونك يجروا شي نصلحوا نخدم استجميت اكيد نصلحوا واذا انا تسمي كثير داغن سكواس مين تدون كوني دي نحبس يعني نخدم دقيقة سميتها مزواروث يالتي كلت ما خدتو نكتبوني سكين خدميت 25 سكواس ندير عمريس 17 février 16 février 2002 c'était la première bon كيما نيس نعطيو واش ولتي سلامنيك ميرت لد الكشافة كملا والك يا وسعد المير هذا الشيء الكشافة ديسكوت صراحة انت تعرف ويدي كيقالنا في ليديفيس بيبليك كيدنا مسا جوها une initiative citoyenne زعما الى مسيو le foyer de jeunes أغمون هذا يوي اسم يكوني نوي البطاطيس وحاشور ذا زمون يوين البطل اللي تدرتيس سلام مغيال تدرت يسانا مغراس من اذا من سنفلا هنا ثاني ميرتي مراد مثلا ناسي لوروب ناسي كندا ناسي ثموش دي دونيس دونك ثاني ميرتي نوان ثاني ميرتي المثال
دونك دونك يا شي هو نروحوا نخدم استجميت واش هو نروحوا نخدم استجميت اكيد نروحوا واذا انا تيسمي كثير داغن سكو سمين تدو نكون يدي نحبس يعني نخدم دقيقه سميتها مزواروث استجميت ما خصوش نكتبوا لي اكيد نروحوا واذا انا تيسمي كثير داغن سكو سمين تدو نكون يدي فيري سازيد فيري يعني نخدم دقيقه سميتها مزواروث دونك كيما نيس نعطيو واش ولتي سلامني قلتي كلت ما خصوش نكتبوا لي سكين خدميت بصح واش نيس كواس ندير عمريس المهم 17 février 16 février 2002 c'était la première دونك كيما نيس نعطيو واش ولتي سلامني مير تلد الكشافه كملا والك يا وسام المهم Excel, là où nous c'est Aix-en-Provence. C'est difficile. Oui. Ah non, je... C'est normal. Ok. هي كنا صغار ماشي تجري نسيتي 16 نتاع Those detained illegally and unjustly in Algeria, and I demand respect for human rights. Tianouche, dessinateur de presse, pour la libération immédiate et sans condition de cela. Ne peut mourir. Se taire, c'est trahir ceux qui sont morts. لقيت اللون وليس بذي سفيا وهذه ولد السنة ولي وذردن سالموتي صورتي تشقيمة المرساس أقارن ربي يورس والسينما تناخويك واسنا غاكا كارا نكمل والسينما تناخويك واسنا غاكا أول رغبت يولي تقضي سؤال تنفس أول رغبت يولي فوالا كاين بوضات الى مقام قاسم الى وناس يناقش الى يونداني لم داك ليس نصح لم داك ليس محسوب كاين سي ما هني نسمع كثير vers le mois de mai, dans le mois de juin, moi, et cette appartenance qu'il revendiquait, il revendique une appartenance de gauche. vers le mois de mai, dans le mois de juin, moi, en 80, محسوب بغينا les manifs نيت ناس أسيد نستطرق سيد أخذكم
Et cette appartenance qu'il revendiquait, il revendiquait une appartenance de gauche. Les derniers temps, sinon, on était tous محسوب سنين واستدراي في الموفمون. Il n'est pas affilié à Pax, même si quand il a Pax, il a l'engagement politique. Et c'est il va faire un témoignage. Zlabs mesuré, Zlabs grand frère, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. سميت الفاكيكي affilié au FFS تبعت محسن طالب خدم من ناحية في بوياس جنب حاشوة وين تشمل plus de 20 ans وساد شو دي بالضبط دونك هو قال لي محسن. Bon, on l'a perdu. هذا ساكوبا ديت واتفون وي هادي سوا مصطفى هذاي اي لا نوفيل فيل سي كي نخدم لوماج مزوارو هادي ماشي بور كونفيرمي بلي سواتفون خاطر انا هو كيكون انفورماسيون سواتفون c'était un contrôle à vous ça. continuer à participer à l'hommage dans trois barrages des d'ailleurs qui كل حاجه الزم دار الجميع بلا ستاسيونات داين حاشور هادي ماشي بور كونفيرمي بلي سواتفون خاطر انا هو كيكون انفورماسيون سواتفون c'était un contrôle à vous ça. continuer à participer à l'hommage dans trois barrages des d'ailleurs qui كل حاجه الزم دار الجميع بلا ستاسيونات داين. C'est ça, tout à fait. En tout cas, Jmilt et Mohashur, c'était également un compagnon, un ami intime de Mohashur. أيام ذكريو شعري دركاسي أيام يفرق ريتوات يقيمس ديو كاسيو أيام ذكريو وكاوتشو عالسودان أيام ذكريو شعري دركاسي ناحية في بوياس جنب حاشوة وين تشمل plus de 20 ans وساد شو دي بالضبط دونك هو قال لي محسوب. Bon, on l'a perdu. هذا ساكوبا ديت واتفون وي هادي سوا مصطفى هذاي اي لا نوفيل فيل سي كي نخدم لوماج مزوارو هادي ماشي بور كونفيرمي بلي سواتفون خاطر انا هو كيكون انفورماسيون سواتفون c'était un contrôle à vous ça. continuer à participer à l'hommage dans trois barrages des d'ailleurs qui كل حاجه الزم دار الجميع بلا ستاسيونات داين. C'est ça, tout à fait. En tout cas, Jmilt et Mohashur, c'était également un compagnon, un ami intime de Mohashur. أيام ذكريو شعري دركاسي أيام يفرق ريتوات يقيمس ديو كاسيو أيام ذكريو وكاوتشو عالسودان أيام ذكريو شعري دركاسي بزاف يتحمل ذي حسناوة ديما الدوحة شفيضني داكس شعري دركاسي أيام ذكريو هضرة يقول دوس مكسي اني نتبل مرة شيكي ضرا Voilà, Habib Mohashur, il m'a beaucoup parlé de lui. Voilà, c'était un petit hommage à Zenordin, à sa manière. Et tu vois, Quelques années en arrière, 10 ans, on a passé une chanson aux deux Ins. Donc il nous dit j'ai les islamistes du RCD du pavillon résidentiel criminel assassins, nous les avons foulés et que notre mission a été accomplie et que la suite se décidera au comité. Voilà, c'est un témoignage apparemment d'un ami par les jeunes, bon.
المرني عام كثرتيد ما نخدم هذه enfin في كي تيزون كاين لينا كوزين دي مساعده يتعود ويض نهضر نتمسلا يورتي يشفى انا ديك نبوظ يعير سكو فريديا اتضر دي وانا دفضو يتسن اوغاريك فوالا صار مونتش فيها كوميم الو ولا مازال خليني ميسنجر ما بداش ولاش هو عندنا انا دليل ما تفضل سليمان Le Kabylie a toujours payé un lourd tribut pour la liberté, en cause juste, en dépit de la vie. Donc il nous dit également, Image Prenne trouve des formules. Image Amar s'adressait. On va essayer de rappeler. Mustapha. Non, c'est la je l'entends pas. D'accord. Bon, ولا شو غادي في بغى العيون كان Allô? C'est un homme d'engagement, c'est un homme qui s'est engagé en tout la direction politique du PAX avec quitté langue, etc. et s'est renseigné le PAX, vraiment ça. Oui, soyons-nous في دوديران غنتو سيسيل تزروت il a des ثبوت الجورنال ثبوت كي جايو كي كيديروا بالي السدا كي محاشوا يبغوا يشدوا حل الخضار محاشوا وكيبغوا قال تاست مسليس لونيفرسيتي ماشي كان محسوبة pour ce genre de choses يشبه يروح لكل c'était le bon sens ça c'est كيف donc كاين l'autodidacte يشبه bien محاشوا écoute et limpide c'est un artiste avec un grand talent. L'artiste ماشي كان محسوب يدا يحمل كي les deux شنايان les قصاو les شنايان etc. C'est un artiste un hyperactif. Voilà, c'est-à-dire يخدم الشناي ديك كيراكيونس كيصبح هذيك ديالو يخدم التياتر يخدم etc. Donc il y a un foisonnement d'idées dans sa tête, c'était incroyable hein. Je l'ai pour idole hein, محاشور المسلم رحمه ربي شاديني تسليم تصاطس فراويس فوشو تساكن مثلا في ماس رزقين لي ماس وزارة مازاليت جيسبر مازاليت تسليم غطاس في الناس
توشول تساكن مثلا فحوات تصاطاسي مثل ميسوا مقال ذا الغاز اش هادي راسينا كان فوالا باباك ذا الغاز يفن الغاز يسان سير الكزا يسان تقبيليت زمان كانت صراحة رئيس خاص محسوب عليها كان وساندويتي يغير لك اسمي السيدونيت وصورناها وصورنا لك اسمي السيدونيت وصورنا المحونين يخدموا حاشوا شاكين سي لو سورير je vois son sourire à de loin dans mon imaginaire شاكين merci de منكم صار رايك ما اسم كثير من بنادم ما يوجينا في الطاول ايش بيا ربي يعني سمعت مقاميس peut-être كي قال le deuil sera fait في المقار كي يمكن ديزمينار انا كدنا كي سوا ولا شي ديال الكهرباء يمكن هذه القيمه فوالا نشتي كان يبغي غندير السوق في ميلا عطاس في اللون القيمه ديالنا تسليم عن في اللون عطاس تلميذ مصطفى pour le témoignage كي قرا بوساد يمس نغيلاس مازاليت دونك فوالا يمس الموح عاشوا يمس الموح عاشوا باردون eh ben ces enfants Belama tu l'entends Boussad non oui oui brave femme qui je l'entends pas hein Qu'est-ce que là ah oui d'accord oui voilà c'est réglé c'est très bien donc تسليم على الفلاس نتصاطاس هكا شاكين محاشوا c'était c'est difficile, sincèrement c'est difficile. Il y a beaucoup d'émotions. Vraiment, ماشي هما كانت كي مقارنة معنا أي intégré dans la تفهم. C'est incroyable. Et je retiens ce côté paternel, protecteur du grand frère, comme on le dit, le grand frère. Ça, c'est des éléments très très importants. Et Tselima Farawis, Washultis, Ramtotis, voilà. Je serai très très ravi un jour avec une madame. Voilà, c'est Mohashwa. Voilà, je vous laisse à très bientôt. Il y a beaucoup d'émotions. Merci Mustafa, on comprend. Merci beaucoup. Premier heure, on te remercie beaucoup pour ta intervention. Direct à l'autre. Voilà Boussad Mustafa qui était un peu sous l'emprise de l'émotion apparemment. Voilà, ouais. C'est ça quand on parle de quelqu'un de proche qu'on a côtoyé, avec qui on a partagé les ouais. Comme les bons et les mauvais moments. Voilà. Avant 2002, il a eu un Yarim de Kouadis, qui a attendu l'Espagne, Salim Zinia. زاد شو يدينا ماشي دينا فيتي نروح عزراتنا ديك جورنال سني زوران نشوفو سعد نروح على لوماج مي يتبروغرامي فيها الكونفيرونسي يكي خطر وزم ديك سينو ملي زعما غتلو واي ياه سي دي تيمونياج توانيون Et Atassi Hamlin, apparemment, il a laissé que des bons souvenirs, voilà, apparemment, il était très apprécié, hein, d'après ce qu'on entend et ce qu'on voit. Voilà. Moussad. Ouais, c'est là. Voilà. Oui, donc, Shahin, qui n'est pas un système ou scénario, Ashon, هكا وفيها داطاس يجي مدكولي وقيلا ولاش ليفينمون انيزا وتي دفدرنا لا ولاش ان تيمونياج افين يخدمن اف قبايلي تسمازيغ انيزا ودفدرنا لا محاشر بلوزني تمسلايا في ديك يدي حزن زاني 90 90 وذاك
les années 70 وذاك les anciens وذاك si je fais une مليح هذه سنان la nouvelle génération صورة راني دقشيت يسنن titre exemple سندير لي ميرو حابات لي بوسترني ولا الفوتوغرافني deux personnes de deux générations différentes يوان اللي يساوي واحد 50 سنة ديال عمره سيني كيسميتنا إني كيسميتنا محاشر إني كيسميتنا اللي غادي ديريكستور تقشيشتني يخدم عندنا تسوي واحد 20 ans 22 ans ولا تشم سيسكا البورتابل تيليشارجات دي فوتوز سي محاشر للجورناليست يقول لي نانو مساونا Ça fait plaisir hein, quand on voit ça. C'est-à-dire la nouvelle génération avec les réseaux sociaux, avec le travail, les jeunes et tout. La nouvelle génération quand même est نكوني ما كاين يكون لا نوفيل جينيراسيون مي نبقى في شطاح نكوني سوا ذكي عاد انتياثيني يقفين نو بلاطوس يحقد كومام سميزاج طلع موفمون اسياتيف يحقد دي زيكسبوزيسيون il وصلنا la maison de la culture elle était à la portée de deux personnes différentes militants différentes اما la maison de la culture les centres culturels les maisons de jeunes la même concurrence انت l'association du frère douanier اللي كيسميتنا محاشرة اللي كيسميتنا ديريكستور دوماج بور لا مارتير ديفان تقشيشتني يخدم عندنا تسوي واحد 22 ans ولا تشم سيسكا البورتابل تيليشارجات دي فوتوز سي محاشرة ديال ديال يقول لي نانو مساونا Ça fait plaisir. Merci à Boussad, c'est-à-dire la nouvelle génération avec les réseaux sociaux, avec le travail, les jeunes et tout. La nouvelle génération quand même est نكوني ما كاين يكون لا نوفيل جينيراسيون مي نبقى في شطاح نكوني سوا ذكي عاد انتياثيني يقفين نو بلاطوس يحقد كومام سميزاج طلع un mouvement associatif il y a des expositions et on a besoin de la culture elle était à la portée des valeurs militants quand même mais la maison de la culture les centres culturels les maisons de jeunes la même concurrence entre l'association du frère du douanier entre l'association خمنا hommage pour la martyre d'Ivan تبدل تسوح بوسادة تبدل تسوح ولا هكا انا خدمت واش في السويله في لندا هي merci à Boussad, à Fossa Linux. Merci pour tout ce que tu as fait pour que cette émission puisse avoir lieu, les contacts et puis merci Rilas Laral, Mustafa, Mourad, tous ceux qui sont intervenus ce soir. On vous remercie beaucoup pour cet hommage. C'était un hommage, on va dire, digne. Et en tout cas, tu nous tiens au courant par rapport à la future maison de jeunes. Hein, pas de problème. Voilà. On est en contact. Voilà. أولا قالوا بوساد ما ولا شغليف puis on va essayer de repasser la chanson de Omar Sahnoun. Ouais. Eh ben, on est heureux qu'on ait les ناس الميرس الميرسي القداشي تقدشوا ولا تكونوا تعاون زميلنا اللي كنا راديو كانوا بالقاسم مدى يقولها ولا شي هساكي on sait pas où il est. سوا تسازل وين يكون عطاني ميرس لا يزند لا ما يكون ثاني غير مخمن سليمان الاخبار ايش سي لا يرضيك لا يقرر على الكنترول ثمدي ثقي فانا لا ثمدي ثقي نميولا شي ثمدي ثقي مي وانا بارب هذاك يديكونيكتي ونصري غير انا تروح اصلا كونيكسيون بلاك سي با تي زابيتود اما هذاك بالك تروح اصلا كونيكسيون لازم الحاله. Ok Boussad, donc très bientôt. Hein, donc dès qu'il y a quelque chose,
petit événement ou un sujet à nous faire partager ou à parler, en tout cas, c'est Bola Lint, il n'y a pas de problème, tu peux nous contacter, on sera un plaisir d'en parler. Tanemmirt nukni ولينا في دي كارزون صوزين تدرت نون tanemmirt كوز ديسلان l'émission tanemmirt Mustafa tu peux les saluer Atassi Guylaine en direct à l'écoute Atassi Guylaine ouais donc donc tanemmirt Atassi tanemmirt nukni يلي ونسي سميس يلي ونسي سميس اسني tanemmirt Mustafa tanemmirt Atassi ويني دارني في محاشر سيجي Atassi نلوم صورك لا ننسى لا ما ننسى القرآن يغالد واقيلا je vais essayer de le reprendre le شوين أبو سعد أسجع كانت يكفون نتا يغالد واقيلا مصطفى Oui. Non, non, parce que je n'arrive pas à vous entendre, c'est pas pour parler. D'accord, J'espère que je suis pas en direct. Clique en direct, justement. Voilà. C'était juste pour écouter un peu. Boussad. Kawalan Galou, il est à l'écoute, Mustafa. Il va glisser. C'est un phénomène de évite Saulo, par Hatas. Attention, nous, Massaguin, sous qui est très mauvais, qui est mon cachot. Attention, la dernière, nous allons passer mais à la dernière ticket de Milan. On est en peu de week-end. يقدر ياخد شمية لها ديمتي بولا نهار اليوم سنادي بوال ولاش نقصتين او يبارك يا ربي بلاك نويا on peut rien faire tanemmirt نون لا كنا قلق سي ثمن وانا لان اسمع دصد دليل موحن ولا الفوايا ومازال متيشنا غير مازال شيط اسمع دصد حتى خم دي فوتو دينا بلي كيقلع على الفوايا ديجان يربح يا با بروبليم voilà avec un grand plaisir. Voilà. تنميرت بسليمة فيما مرنا سلنا غادينا سليمة في بوعزيز في سليمان في وياض هي السينما إلى سلياض هي اللي voilà. قمة ديال هنا. Très bientôt Boussad, merci. Allez هاز نسل فاوش تجملت نعمار عمر صحنون تجملت موح عاشور je vous laisse écouter vous êtes toujours sur les ondes de Radio Canu, il est 1h passée de 10 minutes sur la plus rebelle des radios.
تمثيلتي شكولة حال زيك جاي غموم الغرام القشيش زادي يفهم يزداد السنوى يعدي يزداد السنوى يعدي شوالي سنيني زاد يروح البازع لين يروح البازع لين ذي العمر يسلب سنين ماشي دروس ديرو دوفان ينغالو وش مدع فاكن ما نسوش مدع فاكن والوادي يهدي المحشر شوف ويدي شوفوا ذنب ولا عاد النار ذنب ولا عاد النار تعيشي الدمون حزن يا تعيشي الدمون فلم الولي بدل أبو عاشور يعفو الحب ربنا ونيعفو 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 Voilà, c'était Omar Sahnoun, تجميلت إما حاشور بالغزلي. نكمل سيبوث نتاعوش Abranis Karim, Mamazal. Très très belle chanson d'ailleurs. Je vous dédicace à toutes et à tous. تعاوزن ما غفلن وثني عوسن ولا شوالي غيرنا ثغاري ولا شوالي غيرنا ثغاري ما نكرم سويدتي غلثن ما برانا سويدتي يطفن ميثقرا قدي مثغلي ميثقرا قدي مثغلي ما ثلا خير ثوران عوسن ذات الحسة يفران الدنيا تيسرع ترني في سراتني ما زالي وندقسن ما يون يتيقينا احصد وين لنكيني احصد وين لنكيني
فشل ناس اللي فدن روح النور فنساني روح النور فنساني ما غاب نويذي خدمن بنو نثيم ورمدن الجنة ذرين ذا الخالي الجنة ذرين ذا الخالي ما زالي وندقسن ما يوند يقضي من